Ni walagada ye min bɛ kuma la Alakira sallallahu alaihi wasallam ka ɲɛnamaya kan kuntaga surunyali bolo ma, k'a daminɛ depuis a ma bange fo ka taga se a ka fatuli ma. O la an b'a deli Alahu Taala fɛ ka faamuyaw di an ma, Ala m'o kɛla. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Ta'ala ka ciden laban min ci kana duɲa bɛɛ tula dini ma yaasa bɛɛ bɛ se ka kandaya sɔrɔ ɲami ma. An y'a lɔn fɔlɔ k'a fɔ Alahu subhanahu wa ta'ala ka cidenba dɔ tɛmɛna min y'a tericɛba ye n'a bɛ fɔ a ma ko Ibrahim alayhi salam. Alahu Ta'ala ka Ibrahima ɲamariya k'a ye taa furumuso kelen bila Maka. O lona Maka ye kongo kɔnɔna le, tu kɔnɔyɔrɔ le bɛ, ji tɛ yen, dumuni tɛ yen, bon fana tɛ yen. Nka y'a lɔn k'a fɔ Alahu Ta'ala ka nin kɛ lajarabili ye yaasa ka Ibrahima lajarabi n'a ye. O kɛ min kɛla a y'a furumuso min ye Hajara ye, a y'o ta ka taga Maka. O lona denyɛrɛnin dɔ bɛ Hajar bolo min tɔgɔ Ismail alayhi salam. Tumana min na a y'o fila bila wulajan kɔnɔ ye, a k'i kɔdon k'a bɛ seeko la, sabu ɲamarikan le min bɔla Alahu Ta'ala fɛ ale fana bɛna o kɛ a cogo la. A k'i kɔdon min kɛ, a furumuso bɛrɛ a y'a wele, a ko a ma, i bɛ taga ka ne ni n denni to tu ni kɔnɔ yan wa? Foyi foyi tɛ tu ni kɔnɔ yan, dumuni tɛ yan, lu tɛ yan, foyi tɛ yan. Ibrahim alayhi salam a mi i ɲɛsin muso ma, toujours a y'i kɔdonni to. Muso ni y'a fɔ a ma fo siɲɛ 3, i bɛ taga k'an to tu ni kɔnɔ yan, an fila pe ne ni n denni. O kɛ min kɛla, muso ni yɛrɛ banna ka ɲɛfɔ, yala Alahu Ta'ala le ko k'i ye taga k'an to tu ni kɔnɔ yan wa? O kɛ min kɛra Ibrahim alayhi salam a k'i ɲɛsin muso n'a den ma, a ko ɔhɔn. O kɛ min kɛla, muso bɛrɛ ni min sɔnna Alahu Ta'ala ka ɲamarikanw ma, k'a lɔn olu bɛ tu min kɔnɔ ni, n'o ɲamarikan bɔla Alahu Ta'ala le fɛ, a filɛ ka min fɔ a furucɛ ye. A ko n cɛ ko taga, yalɔn k'a fɔ Alahu Ta'ala tɛna an n'u la tunu tu ni kɔnɔ yan. Ni Alahu Ta'ala sɔnna, an bɛna to Alahu Ta'ala ka kɔrɔsili kɔnɔ. O kɛ min kɛla Seydina Ibrahim alayhi salam a k'i ɲɛsin kongo kɔnɔna ma, a ye duwawu kɛ. A ko de, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi dhar'an 'inda baytika al-muharram. Rabbana liyuqimu as-salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. A ye duwawu kɛ Maka ye. O lona Maka ye kongo kɔnɔna ye. A ye duwawu min kɛ, a ko Alahu Ta'ala, ne ye muso ani n denw y'o bila kongo ni kɔnɔ yan, dumuni tɛ yen, suma tɛ yen, ji tɛ yen, fɛn foyi foyi tɛ yen. Nka n y'o bila i ka soba kɛrɛfɛ min ye Alikaaba ye, ala yaasa o ye se ka yɛlɛ Alahu Ta'ala bato ɲami ma. Ala ma ɲinina yɛlɛ Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ, ye adamadenw dusukun sama ka na o ma, ye yɔrɔ ni diya mɔgɔw ye, mɔgɔ ye na ka na sigi ni yɔrɔ nin na yan. Ala ma ɲinina ile Alahu Ta'ala fɛ, ye yiridenw ani sumaw y'o ɲɛsin ni yɔrɔ nin na yan. O kɛ min kɛla Ibrahim alayhi salam a k'i kɔdon a tagala. Tumana min na a tagala, ji min tun tola o bolo, dumuni min tun tola o bolo, dumuni nana ka na ban. Hajara ani a dencɛ Ismailu bɛ kasila, a bɛ kasila. Hajara borila ka taga lɔ kuruba dɔ tun bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Sɔfa. A taara lɔ kuru kan, a bɛ yɔrɔw filɛ la, yaasa n'a taara sɔrɔ mɔgɔ bɛna se k'a ye a bolo, a bɛna taa ji ɲini o fɛ. A ka yɔrɔw filɛ, a ɲɛ tɛ lu la, a ɲɛ tɛ mɔgɔ la. A jigila o le la sa, ka bori ka taa Mariwa kuru fana kan.
a y'o taga ni seeko min kɛ o le kosɔn hijidenw n'u taara hiji la ni kɛla sunna ye o bɛ nin kɛ nin cogoya nin na a tora nin ɲama Allahu subhanahu wa ta'ala a ka hinɛ bɛna na sisan Allahu ta'ala bɛna ji labɔ k'a di o ma ni a bɛna kɛ zamzam ji ye o zamzamu ni a ka bɔ dugu kɔrɔ o tuma na sila damadamani fɔla la a dɔ ye min ye o le ye k'a fɔ Ibrahim alayhisalam dencɛ Ismailu a tola kasi la sabu ni den bɛ kasi la a bɛ to ka sen lamaga min kɛ a b'a sen jɔsi la dugukolo la dinga fitini min bɔla ye o tuma na ko Allahu ta'ala ka ji poyi ka bɔ o la a nana nasila dɔ la k'a fɔ ko Allahu ta'ala ka mɛlɛkɛ ci o nana ka na dugukolo yɔrɔ dɔ segin o tuma na ko ji bɔra o kɛ min kɛla Allahu subhanahu wa ta'ala ka ji labɔna ale Allahu ta'ala ka se donc Ibrahim alayhi salam furumuso o ka ji min ka dɔ di a den ma o sigini tora ni yɔrɔ nin na ye ni yɔrɔ nin de ye campement le ye jagokɛla mun n'o bɛ to ka tɛmɛ ka taa dugu gɛrɛw la n'o sela ni yɔrɔ nin na tuma dɔw la jiminɔgɔ bɛ kɛ o la nka o tɛ ji sɔrɔ ninnu tɛmɛnibaga ninnu o nana ka na se ni yɔrɔ nin na jiminɔgɔ k'o minɛ o ma la o bɛna ji sɔrɔ cogoya min na o tuma la o tola munumunu na o taala ka taa bɔ Ibrahim alayhisalam furumuso kan ani a dencɛ Ismailu kan o ka ji ɲini o fɛ o la a ye ji di o ma o kɛ min kɛla ninnu tagamabagaw o dɔw komasila ka sigi ni yɔrɔ nin na ye a tolaw le la mɔgɔ bɛ komasila ka caya yɔrɔ bɛ bogo la Allahu subhanahu wa ta'ala ka baraka don yɔrɔ la yɔrɔ nana ka na kɛ jama yɔrɔ ye o la n'i y'a filɛ bi n'i sera Maka i tun t'a lɔn k'a fɔ ko nin lon dɔ tun tɛmɛna ko tukɔnɔ yɔrɔ le tun bɛ o la Ismailu tola nin yɔrɔ le la ye fo kana bonya tumana min na a bonyala a ye furu kɛ a ye furumuso min sɔrɔ o kɛla arabu ye o la denw le sɔrɔla o cogo la donc alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ale bɔla Ismailu jurula le la o la Ismailu min facɛ Ibrahim alayhi salam o la ciden ni a tɔgɔw ka ca nka tɔgɔ min n'a jɛnsɛnni ni kosɛbɛ n'a lɔnni le Allahu ta'ala yɛrɛ ka tɔgɔ ni kofɔ Kur'ana kɔnɔ a ko Muhammadu Rasulullah donc ni ciden ni a tɔgɔ ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammadu facɛ tɔgɔ ye Abdullah Abdullahi ale facɛ tɔgɔ ye Abdulmuttalib Abdulmuttalibu o facɛ tɔgɔ ye ko Hashim Hashim facɛ tɔgɔ ye ko Abdulmanaf Abdulmanafu o facɛ tɔgɔ ye ko Qusay Qusay facɛ tɔgɔ ye ko Kilab Kilab ale facɛ tɔgɔ ye ko Murra Murra facɛ tɔgɔ ye ko Ka'ab Ka'ab facɛ o tɔgɔ ye ko Lu'ay Lu'ay facɛ o tɔgɔ ye Ghalib Ghalib facɛ tɔgɔ ye ko Fihr Fihru o facɛ tɔgɔ ye ko Malik Malik facɛ o tɔgɔ ye ko An-Nadr Nadri o facɛ o tɔgɔ ye ko Kinana Kinana facɛ tɔgɔ ye ko Khuzaima Khuzaima o facɛ tɔgɔ ye ko Mudrika Mudrika facɛ tɔgɔ ye ko Ilyas Ilyasu o facɛ tɔgɔ ye ko Mudar Mudar facɛ tɔgɔ ye ko Nizar Nizar facɛ tɔgɔ ye ko Ma'ad Ma'ad facɛ tɔgɔ ye ko Adnan o la o Adnani ale ye Ismail alayhi salam jurula dɔ ye donc ka ta o ma fo ka se Ismailu ma fɔɲɔgɔnni dɔɔni bɛ tɔgɔko la olu kosɔn an b'o fɔ i ɲɛna o fana tɛmɛni kɔfɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a bamuso o tɔgɔ ye Amina Amina facɛ tɔgɔ tun ye ko Wahab Wahabu ale facɛ tɔgɔ ye ko Abdulmanaf Abdulmanaf ale facɛ tɔgɔ ye ko Zuhra Zuhra ale facɛ tɔgɔ ye ko Kilab wa Kilabu facɛ tɔgɔ ye ko Murra n'i y'a jateminɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a mamacɛ dɔw bɛ yen min tɔgɔ ye ko Kilab o ye facɛ ka kote ye a bamuso fana ka kote la o bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ mamacɛ nin na tuguni donc i b'a ye k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a facɛ ani a bamuso o bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ jurula la ɲɛfɛ ye o la rasulu sallallahu alaihi wasallam a bɔla mɔgɔ minnu cɛma a bɛ fɔ olu ma ko arabu arabu fana o ka kabilaw ka ca nka a bɔla kabila min arabu kabila min cɛma
o le Quraishi ye. O Quraishi ninnu olu ye kabilabaw ye m'o lɔnna arabuw fɛ. Alakira sallallahu alaihi wasallam a bankela o tuma na la Maka kɔnɔ ka bɛn tɛnɛlon dɔ le ma Rabiul Awwal tile 12 i n'a fɔ a nana nasila siyama la cogoya min na. Nka kuma gwɛrɛw fɔla ka taa den a sɔrɔ wagati la. Tumana min na Alakira sallallahu alaihi wasallam a bamuso y'a banke, o kɛla ka sɔrɔ Alakira a facɛ a ye latigɛ kɛ. Alakira ma facɛ ye a sɔrɔla yatimaya le la. Tumana min na a bamuso jigila la, a ye ci labila ka taga fɔ Alakira mamacɛ ɲɛna min tɔgɔ ye Abdul Muttalib. A ye n yɛrɛ masɔrɔ dencɛ la. Mamacɛ nisɔndiyala kosɛbɛ. A ye ci labila ka taa Alakira sallallahu alaihi wasallam benɔgɔcɛ kɔ min ye Abu Talib ye min ye Ali facɛ ye. Ale fana nisɔndiyala kosɛbɛ. A ye ci labila ka taa a benɔgɔcɛ min tɔgɔ ye Abu Lahab, min ni Alahu Taala ka sura dɔ jigi Kur'ana kɔnɔ ka cɛ ni danga kɔnɔ, ka sababu kɛ tumana min na Alahu Taala a ye ciden ci ka kɛ ciden ye. Ale le kɛla mɔgɔ fɔlɔ ye m'o ka dankali kɛ ka bila silamɛya kɔnturu la ka Alakira kɛlɛ sallallahu alaihi wasallam. Nka tumana min na ni cɛ ni a ka jɔnmusonin nana ka na ci la fɔ a ɲɛna yɔrɔ min na, a nisɔndiyala kosɛbɛ. A nisɔndiyala ka sababu kɛ ale badimacɛ o min bana min tɔgɔ ye Abdullah min Alakira facɛ ye, ale muso le bara yɛrɛ masɔrɔ dencɛ la ni. A nisɔndiyala kosɛbɛ. Nasila dɔw la a yirala k'a fɔ ko a nisɔndiya kojugu, a ye a ka jɔnmuso ni a ye a kan hɔrɔnya. O la Alakira sallallahu alaihi wasallam a bamuso ye sin di a ma, nka a sinji tun ma siya. O sababu la Abu Lahab a ka jɔnmusonin ni ale le nana ka na to Alakira sallallahu alaihi wasallam bamuso kɔrɔ a bɛ to ka sin di a ma. O la a ye sin di a ma ka se karo damadamani. O la arabuw fana fɛ o ka landa dɔ tun bɛ yen. O le ni den min ni a sɔrɔla duguba kɔnɔ, o bɛ den ni bila ka taa burusi kɔnɔ tu kɔnɔ yɔrɔw la yen. Ka sababu kɛ ni den min mɔna ye, o b'a ye k'a fɔ den ni jogo ɲuman bɛ kɛ a la. Ni den min fana mɔna o yɔrɔ fasɔn ninnu la, fɔɲɔ ɲumanw bɛ yen, o ka bana bɛ dɔgɔya. Ko ni den min fana sɔrɔla o yɔrɔw la yen, ko den ni ko a bɛ se k'o ka kan ɲɛnama yɛrɛ fɔ i n'a fɔ an n'o fɛ den min sɔrɔla tu kɔnɔ, kɔngɔ kɔnɔ, burusi kɔnɔ yɔrɔw la, tuma dɔw la i bɛ taa ye k'a fɔ olu ka mɔgɔ bonyacogo ale ni duguba kɔnɔ yɔrɔ mɔgɔw olu ka bonyacogow tɛ kelen. I n'a fɔ den min fana bɔla villagew la ka na, olu ka kan cogoya ale ni mun bɛ duguba kɔnɔ faramasiya dɔɔni bɛ sɔrɔ o ni ɲɔgɔn cɛ. Kabila dɔ tun bɛ yen, kabila nin tɔgɔ ye ko Bani Saad. Ni kabila ni olu tun lɔnna baara min ma, o tun bɛ bɔ o ka tukɔnɔ yɔrɔw la, o ka villagew la ka na dugubaw kɔnɔ, ka na denw ɲini, denw ni o sɔrɔla, o b'a ɲini wolobagaw fɛ, o bɛ den ninnu ta ka taa o lamɔ o fɛ village nin kɔnɔ, yaasa olu fana bɛ se k'u ka balota sɔrɔ. Ni kabila ni sɛgɛ tun b'o kan, dɛsɛ tun b'o kan, ja tun b'o fɛ kosɛbɛ. O la n'o bɛna sɔn duguba kɔnɔ, o bɛ fara ɲɔgɔn kan ka na. Olu kosɔn o y'a laɲini nali dɔ la ko bɛna na Maka kɔnɔ ka na denw ta, denw sɔrɔla. Nka ni jama cɛman muso dɔ tun bɛ yen, muso ni tɔgɔ ye ko Halima. Ale nana ka na to retard la, ale ma bɛn ni jama ye. Jama nana ka na don Maka kɔnɔ ka taa don so kɔnɔ. Den mun sɔrɔla, o ye den ninnu o y'olu ta. O la n'o taara se Rasulullah ma sallallahu alaihi wasallam, n'o ye ɲininkali kɛ k'a fɔ den ni facɛ bɛ min, o b'a yira k'a fɔ ko den ni facɛ ko a fatula, a ye latigɛ kɛ, o bɛ den ka to yen, o bɛ kɔ don a la. Ka sababu kɛ n'o taara sɔrɔ den min facɛ tɛ yen,
o b'a ye k'a fɔ k'olu tɛna tɔnɔ sɔrɔ bamuso la. O la tumana min na Halima ale nana retard la, a nana kana don Maka kɔnɔ, a taara sɔrɔ den bɛɛ to ladeni ta la fo Rasulu sallallahu alaihi wasallam bɛɛ to ladeni y'i kɔ don a la ka sababu kɛ ko a facɛ tɛ yen. Tumana min na Halima nana kana don yaala ka taa don so kɔnɔ, a taara sɔrɔ den tɛ yen tuguni, den bɛɛ ta la, a taara min kelen pe sɔrɔ o de kɛla Rasulu sallallahu alaihi wasallam. A ye ɲininkali kɛ ko den ni facɛ don, o ko den ni facɛ a ye latigɛ kɛ, a miirila a ye kɔ don den na, nka kɔfɛ tuguni a miirila ale bɛna se kɔ ten, den foyi t'ale bolo wa? A nana ka na Rasulu filɛ, Rasulu Alahu Taala ye a kanu don a dusukun na. Rasulu sallallahu alaihi wasallam a ko diyala Halimata ye jɔnni k'o kɛ Alahu Taala. O la Halima a ye denni ta k'i jigila Alahu Taala kelen de kan. A ye denni ta ka sekɔn ni den ka taa a ka village kɔnɔ. Tumana min na a sela ye, Alahu Taala ka hɛrɛ caman k'a ye, sabu baloko tun ka gɛlɛn o fɛ cogoya min na, Alahu Taala ka o nɔgɔya. Ni muso ni ji caman tun t'a sen na ka sababu kɛ baloko tun ka gɛlɛn, dumuni ɲɛnama tun tɛ kɛla. O tumana la Alahu Taala ka dayɛlɛli k'a ye a sinji cɛya la. Alahu Taala ka yɔrɔw fisaya, a ka bɛɛga mun tun bɛ yen n'o bɛɛ to ladeni tun fasani le, Alahu Taala ka nɔgɔya kɛ ni bɛɛ to ladeni nana kana minɛ ka bonya ka tɔlɔ. O la ni le kɛra mɔgɔ sabanan ye min ye sin di Alakira Muhamadu ma sallallahu alaihi wasallam. Alakira sallallahu alaihi wasallam a tola Halimata bolo, Halimata bɛ ka sin d'a ma fo ka taga se a san 2. Halimata ye hɛrɛ caman sɔrɔ ka sababu kɛ Rasulu ye sallallahu alaihi wasallam. Nka layiru kan kosɔn tumana min na san 2 dafala, a dabɔra sin na, a y'a ta ka taa a bamuso fɛ min ye Aminata ye, ka taa fɔ ko i dencɛ ni ne ye hɛrɛ caman sɔrɔ ka sababu kɛ den ye. Den tɛ komi den tɔw, den tɛ den gansan ye. O la a bɛna gwɛlɛya ne ma kosɛbɛ k'a fɔ ko n ye den nin d'i ma nin lɛri in na. N'i tun bɛ se k'a sɔn ka den nin to ne bolo, n bɛ se kɔnɔ ye, a ye taa wagatini kɛ n bolo tuguni, o tun bɛna diya ne ye. O kɛ min kɛra Rasulu sallallahu alaihi wasallam bamuso min ye Aminata ye, a ko basi foyi foyi tɛ a la, basi foyi foyi t'a la, i bɛ se ka sekɔ ni den ye. O la Halimata a sekɔla ni Rasulu sallallahu alaihi wasallam a san 2 ni cogoya nin na. A nana kana ekipe a la k'i janto a la, nka Rasulu sallallahu alaihi wasallam a tun mɔ ka di ka tɛmɛ. O la a bɛ to ka bɔ ka tolon kɛ ni a denɲɔgɔnw ye kɛlɛ ma soda la. O la lon dɔ la a tola tolon na, Alahu subhanahu wa ta'ala ka mɛlɛkɛ ci kana a ma, kana ta ka bɔ denmisɛnnin tɔ ye cɛma. O la mɛlɛkɛ ni a taala ka taa sisi ci ka a dusukun bɔ ka ko ka saniya kosɛbɛ. Shetana ɲin yɔrɔ min tun bɛ ka a saniya ka bɔ o bɛɛ to ladeni ma, sabu Alahu subhanahu wa ta'ala a bɛ ka lamɔ lamɔli cogoya la, sabu ale Alahu ta'ala ka lɔn ko a bɛna kɛ ciden laban ye. O la a tola ni cogoya nin na, tumana min na a sera san 6 ni cogoya nin na, ni nin koɲa nana kana kɛ min ye dusukun ka cili ye, sisi ka cili ye, ka a dusukun bɔ ka a saniya. O la Halimata ni ko kɛ min kɛra, a taala ka taa Rasulu sɔrɔ. Rasulu bɛnile, a ye Rasulu ta ka Rasulu ɲininka. Rasulu y'a yirala k'a fɔ ko dɔ nana kana ale ta ka taa sisi ci, o tuma la ka a dusukun ko. O kɛ min kɛla, Halimata a silanna kosɛbɛ. A nana ye k'a fɔ nin den tɛ den gansan ye. Ni nin den nana kana to ale fɛ ye, ni ko dɔ nana kana den nin sɔrɔ, o tɔgɔ bɛna bonya kosɛbɛ. O sababu la a ye den nin ta den san 6 ni cogoya la, den bamuso fɛ min ye Aminata ye, ka taa fɔ ko i den nin den gansan tɛ dɛ, nin ko de pasela ka to ne fɛ ye.
Ndo be silana ni deni tura ne fɛ be silana a kana kɛ ko dɔ ye n bolo lon dɔ la. O la Rasulu sallallahu alaihi wasallam a tola a bamuso ka so kɔnɔ fo ka taga se a san 6 ma. Tumana min na Alakira sallallahu alaihi wasallam a sisela san 6, Amina a y'a laɲini k'a bɛ fɛ ka tagama dɔ kɛ ka voyage dɔ kɛ ni Alakira sallallahu alaihi wasallam a san 6 ni. O voyage ni o bɛ kɛ ka taga yɔrɔ juma o le ye Madina ye. Parce que o lon o tun bɛ Maka le. O tun bɛ taga voyage min kɛ kun min kosɔn ka sababu kɛ Alakira sallallahu alaihi wasallam a berilakaw olu tun bɛ Madina a bɛ taa Alakira yira o la sallallahu alaihi wasallam. Alakira bamuso min ye Amina a ye Alakira labɛn sallallahu alaihi wasallam n'a ka baraden min tun bɛ ni o ye Ummu Ayman. O fana faral'o kan o ye ni tagama ni kɛ. Tumana min na o tagala se Madina o ye foliw kɛ ka karo 1 ɲɔgɔnna kɛ ye. O kɔfɛ o y'a laɲini k'o bɛna seyi kɔ. Tumana min na o tola seyi kɔ la o tagala se dugu dɔ ma. Dugu ni a bɛ fɔ a ma ko Abuwa. Ni dugu ni a bɛ Maka ni Madina cɛ. O la bana dɔ ye Alakira sallallahu alaihi wasallam bamuso minɛ. Nka o bana ni o le kɛla sata ye. Ka taga sɔrɔ Alakira sallallahu alaihi wasallam a si ye san 6. O la silamaw Alahu Taala tericɛba ciden laban, ciden min n'ale cila ka na diɲɛ bɛɛ to ladeni ma. Alahu Taala ka place baba de ciden min ma. A filɛ nin ye a sɔrɔla a ma facɛ ye. A san 6 fana a bamuso fana ye latigɛ kɛ. Ni lon de la Alakira sallallahu alaihi wasallam a ma bamuso ye tugun. A ma facɛ ye a bamuso kelen min tun b'a bolo. Alahu Taala fana k'o ta. Adamaden i b'a lɔn k'a fɔ i ka ko bɛɛ bɛ Alahu Taala le bolo. Nka Alahu subhanahu wa ta'ala ale de bɛ ko bɛɛ to ladeni kɛ. Fɛn min ka di a ka masaya kɔnɔ a b'o kɛ. O le fana b'a a yira k'a fɔ ko fɛn foyi le tɛ se ka latigɛ bali ni Alahu Taala ka laɲini k'i bɛna kɛ mɔgɔba ye. Foyi tɛ se ka bali. O t'a yira k'a fɔ k'i bamuso banna, i facɛ banna, k'i tɛna kɛ fɛn ye. Adamaden ka ɲɛnamaya bɛ Alahu Taala le bolo. Tumana min na banni kɛla sokoya banna. Bamuso ka baraden min tun bɛ min ye Ummu Ayman. O seyi kɔla ni Rasulu ye sallallahu alaihi wasallam. Ale k'i kipi Rasulu la. K'i janto la ka seyi kɔ n'a ye a hinɛna la. A ye Alakira minɛ ka kɛ komi a den. A silamaw ni lonba ye lon min Alakira sallallahu alaihi wasallam a bamuso bɔla diɲɛ kɔnɔ a san 6. O de kosɔn yatimaw n'i bɛ fɛ ka yatimaw ɲini, n'i bɛ fɛ ka yatimaw faw ɲini, Alakira sallallahu alaihi wasallam ale de yatimaw faw ye o. Ka sababu kɛ a ma facɛ ye. A sisera san 6 a bamuso fana tagala. O le kosɔn Alakira sallallahu alaihi wasallam a k'i kanto ana wa kafilul yatim ka hatayn fil janna. A ko ne
ale ni mɔgɔ min bɛ yatima la don o tuma la a y'a bolokɔni den fila gbɛrɛ ɲɔgɔn na ka n'o ka surun ɲɔgɔn na alikiyama lon na arijinɛ kɔnɔ. O le b'a yira k'a fɔ yatimaw la donbaga k'i janto yatimaw la k'i seko k'o ye n'i ka kɛ Alahu Taala kosɔn Alahu subhanahu wa taala a bɛna taa place d'i ma n'i bɛna kɛ Alakira sallallahu alaihi wa sallam sigiɲɔgɔn ye. O la Ummu Ayman a shekola Maka kɔnɔ ni Rasuli sallallahu alaihi wa sallam ka taa Rasulu di jɔn ma? Ka taa Rasulu di a mamacɛ ma min ye Abdul Muttalib ye. Sabu mɔgɔ tɛ yen lɔnnilon na mɔgɔ min ni a b'a yela k'a fɔ k'o bɛ se ka Alakira ma bɛrɛbɛrɛ. Sabu adamaden i mamaden ka di ye ka tɛmɛ tuma dɔw la i mamaden yɛrɛ bɛ di ye ka tɛmɛ i denw kan. O de kɛla Rasul ta ye sallallahu alaihi wa sallam. O la Rasulu a labana ka taa a mamacɛ fɛ min ye Abdul Muttalib ye. Ale bɛna lamɔ insha Allah ka se san 2 ɲɔgɔn. Abdul Muttalib ale tun ye Maka kɔnɔ ɲɛmɔgɔba ye. Nka Abdul Muttalib a ye Alakira Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a y'a minɛ minɛliko ɲuman na. A tun bɛ hinɛ la kosɛbɛ. Hali a tun ka d'a ye ka tɛmɛ a denw kan. Abdul Muttalib ni wurafɛ yɔrɔ sela sɔn o bɛ taa sigi fɛn o fɛn zɛn yaasa a bɛna sigi a kan ni yɔrɔ nin na mɔgɔ si tɛ sigi a place la. Nka a ye sira di a ka mɔgɔ in ma a y'a to n mamadeni min Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a bɛna sigi n kɔrɔ sɔn. O la ni Rasul nana sigi a kɔrɔ a b'a kunsigi ma sosa a bɛ a farisogo ma sosa a bɛ hinɛ a la a bɛ kuma ɲumanw fɔ a fɛ a bɛ nisɔndiya kumaw fɔ a fɛ a bɛ yɛlɛmuɲini kɛ a fɛ. Rasul sallallahu alaihi wa sallam a tun ka d'a ye ka tɛmɛ a denw kan. O la a nana kana to a mamacɛ ni bolo ni cogoya nin na. Nka hinɛ a ma kun taga diɲɛ sabu a ye san 2 dɔrɔn de kɛ mamacɛ bolo. O la ka taa san 6 ma fo ka taga se a san 8 a b'a mamacɛ ni bolo. O la Abdul Muttalib a sɔmina k'a fɔ nin den nin bɛna kɛ mɔgɔba ye lon dɔ la. A nana sɔmi k'a fɔ nin den nin a tɛ komi den tɔw a bɛna kɛ ciden dɔ ye lon dɔ la. O la silamɛw tumana min na bana nana Abdul Muttalib minɛ a sɔmina k'a fɔ ni bana nin o tɛna taga k'ale to yen a bɛna to bana nin na. Alakira mamacɛ Abdul Muttalib ye Alakira binɔgɔcɛ Abu Talib wele k'a lasigi. A ko i ɲɛ bɛ den nin na, i y'i janto den nin na n kɔfɛ. I ye den nin minɛ ka ɲa, den nin tɛ komi den tɔw. I y'i hakili to a la, a facɛ a ma facɛ ye, yatima le bɛ. A bamuso yɛrɛ fana banna a san 6. A nana laban ne bolo, mɛ ne ɲɛ bɛ n na cogoya min na ni bana nin ma la ni bɛna bɔ a la. Donc i y'i janto den nin na. O la Alakira mamacɛ a fatula ka Alakira sallallahu alaihi wa sallam si to san 8. A ye san 2 le kɛ mamacɛ bolo. Donc Alakira sallallahu alaihi wa sallam a benɔgɔcɛ Abu Talib a ye Alakira ta ka Alakira si to san 8. Ale fana kɛla mɔgɔ ye mɔgɔ min tun bɛ hinɛ a la kosɛbɛ, a bɛ janto a la, a bɛ lɔ a ka koɲɛ bɛɛ to la deni na. Nka a benɔgɔcɛ ni ale tun ye faganta ye, a ka fagantaya tun ka bon kosɛbɛ.
nga rasulu tun ka da sallallahu alaihi wasallam ka tɛmɛ a den yɛrɛ kan. O le kosɔn a tun tɛ la ka sunɔgɔ abadan f'a ye taga sɔrɔ rasulu lan bɛ a kɛrɛfɛ. A b'o cogoya la tuma tuma n'a bɛ bɔ ani rasulu le bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ sallallahu alaihi wasallam. Tumana min na alakira sallallahu alaihi wasallam si sela san 12 ɲɔgɔn na, a benɔgɔcɛ min Abu Tɔlibi a y'a laɲini k'a bɛna tagama dɔ kɛ ka taga feere kɛ Shami jamana kan. Nka o kɛ min kɛla a nani miiri a tɛ fɛ ka alakira to a kɔfɛ. Rasul sallallahu alaihi wasallam fana ko ale fana tɛna sɔn ka to a benɔgɔcɛ kɔfɛ foyi ta ɲɔgɔn fɛ. Benɔgɔcɛ miirila a ye Rasulu t'a bolo sallallahu alaihi wasallam ka taga ni voyage nin na. Tumana min na o sela Shami jamana kan, Shami dugu dɔ bɛ a bɛ fɔ a ma ko Busra. O tola Busra dugu kɔnɔ, Yahudiya ɲɛmɔgɔ dɔ tun bɛ n'a bɛ fɔ a ma Bahir. Ale tun ye o ka ɲɛmɔgɔba dɔ ye. Tumana min na a ka mɔgɔ ninnu ye alakira sallallahu alaihi wasallam na benɔgɔcɛ ye, a gwɛrɛl'o la sabu a ye mankutu dɔw ye, a ye taamasiyɛn dɔw ye Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a sɔmina k'a fɔ ni le bɛna kɛ ciden laban ye. Sabu alakira sallallahu alaihi wasallam min ye ciden laban ye o mankutu fɔla o ka kitabu kɔnɔ. A ye a ɲini alakira sallallahu alaihi wasallam benɔgɔcɛ fɛ min Abu Tɔlibi ye ko a ye seeko ni den ye, sabu a bɛ silanna ni yahudiyaw nana lɔn k'a fɔ ko ni de bɛna kɛ ciden laban ye, o bɛ sɔn ka ko kɛ a la. Sabu o bɛɛ toladennin tun siginen o tun b'a ye k'a fɔ ko ciden laban bɛna bɔ olu cɛma. Nka tumana min na ciden mana kana bɔ olu cɛma, a bɔra arabuw le cɛma, donc o tɛna sɔn a ma, o bɛna essayer ka juguya laɲini yaasa o bɛ se ka kojugu kɛ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. O kɛ min kɛla alakira sallallahu alaihi wasallam benɔgɔcɛ a seeko la Maka kɔnɔ ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ni tun kɛla alakira sallallahu alaihi wasallam ka tagama fɔlɔ ye ka taa Shami jamana kan ni o kɛla ni a benɔgɔcɛ ye. A benɔgɔcɛ ni a tola a bɛ ka a kɔrɔsi, a bɛ Rasul kɔrɔsila sallallahu alaihi wasallam. A bɛ janto la a la a ka dumuni kow la ani a ka labɛnw la. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a ye hɛrɛw bonda fana dayɛlɛ benɔgɔcɛ ye, sabu baloko tun ka gbɛlɛ an ma, dumuniw bɛ kɛ a ka denbaya tɛ fa. Nka Rasul sallallahu alaihi wasallam tumana min na a ka lamɔ daminɛ, o la o ka dumuni Allah ta'ala ka baraka don a la, o bɛ dumuniw kɛ ɲɔgɔn fɛ, o bɛ fa. O la Allah subhanahu wa ta'ala n'a ye ko min laɲini fɛn tɛ se ka o bali. Rasul sallallahu alaihi wasallam a bɛ yatimaya la, a bɛ a benɔgɔcɛ bolo, a ye san 12. Alakira sallallahu alaihi wasallam a b'a ka denmisɛnniya la Maka kɔnɔ a benɔgɔcɛ fɛ min Abu Tɔlibi ye. Nka a y'a jateminɛ k'a fɔ a benɔgɔcɛ se foyi foyi tɛ a ye. Olu kosɔn ale a nana kini miiri baara dɔ ma, a bɛ se ka baara min kɛ n'a bɛ se k'a ka musaka ye sɔrɔ o la cogoya min na. Allah ta'ala ka baara min jigi a kɔnɔ o le kɛra saga gɛngɛn ye. Nin fana kɛla baara ye ciden tɛmɛn'u ye baara min kɛ, olu kosɔn tumana min na Allah ta'ala ka a ci ka kɛ ciden lon dɔ la k'i kanto, a ko ma ba'atha Allahu nabiyyan illa ra'al ghanam. A ko Allah ta'ala ka nabi ɲuman m'u ci ka tɛmɛ o ye saga gɛngɛn kɛ. Allah subhanahu wa ta'ala a ye cidenba nin latanga ka bɔ juguyaw ma. Olu kosɔn jogo ɲuman dama le tun dafalen bɛ a la. A tun kɛra tiɲɛtigi ye, olu kosɔn a ka mɔgɔ y'a tɔgɔ la ko As-Siddiq. A tun kɛra lannayamɔgɔ ye, n'i y'i ka bolofɛn d'a ma walima ka kalifa d'a ma, a b'a laseeko a cogoya la.
olu kosɔn a ka mɔgɔ ye a tɔgɔ la ko al-amin ko lannɛmɔgɔ. Nin ye wagati min n'a bɛ fɔ a ma ko jahiliya wagati, kolonbaliya wagati, jogojugu le tun ka siya, sabu mɔgɔ yi tun nana kɛ nabiɲuman minnu tɛmɛna o tun t'olu ka tagabolo kan tuguni. Fili le tun ka siya, nka Alahu subhanahu wa ta'ala a ye cininba nin latanga ka bɔ nin baara juguw ma, ale ni nin tiɲɛnikow ma. Fɛn fɛn n'a fana bɛ fɔ a ma ko jugu majigini, Alahu ta'ala y'a yɔrɔ majigin ka bɔ o ma. O le kosɔn lon dɔ la a tola saga gwɛngwɛn yɔrɔ la n'a den ɲɔgɔn cɛ ye. A fɔlɔ ye k'a fɔ ko kɔɲɔya tolon bɛ yɔrɔ dɔ la. Tumana min na a sela ye, Alahu ta'ala ye sunɔgɔ bila a la, a sunɔgɔla. Tolon nana ka na tɛmɛ a kan nin cogoya nin na. I ma ye Alahu ta'ala k'i kanto wa wajadaka dallan fahada. Alahu ta'ala y'a kanda ka bɔ filiko kelen-kelenna bɛɛ tuladenni ma, ani a ka mɔgɔw tun bɛ silan min kan min tɛ silan ɲɛnama ye. Tumana min na a sela san 20, dɔ ye ɲɔgɔn tɔɲɔ. O sababu la kabilaw farala ɲɔgɔn kan ka kalili dɔ kɛ k'a fɔ ni mɔgɔ min n'a ye tɔɲɔli kɛ, kabila tɔ ye bɛna fara ɲɔgɔn kan k'o tigilamɔgɔ kɛlɛ. O tumana la o kalili tun bɛ kɛla yɔrɔ min na, Alakira sallallahu alaihi wasallam a tun b'o kalili kɛ yɔrɔ la n'a bɛ fɔ o ma ko haliful fudul walima hilful fudul. Tumana min na Alakira sallallahu alaihi wasallam a sela san 25 ɲɔgɔn na, muso dɔ tun bɛ yen, muso ni tɔgɔ ye ko Khadija. A tun ye jagokɛlaba ye min lɔnni le Maka kɔnɔ. Marchandises tun b'a bolo, a tun bɛ mɔgɔw ta baara la, m'u bɛ voyager ka taga ka feere kɛ ka na di a ma. Muso ni cɛ tun banna, mɔgɔ siya ma y'a laɲini furu la, nka a ma sɔn olu la. Muso ni a tun bɛ taga san 40 ɲɔgɔn na. Tumana min na a ye Alakira komɛ sallallahu alaihi wasallam ko jogoɲumantigi dɔ bɛ yen, lannayamɔgɔ le. O yɔrɔ le la sa, a y'a nata yaasa Alakira sallallahu alaihi wasallam bɛ se k'a ka marchandises ta ka taga feere kɛ Sami dugu kɔnɔ. O kɛ min kɛla, a ka baaraden dɔ bɛ yen min tɔgɔ ye Maisara. A ye Maisara bila ni Rasuli sallallahu alaihi wasallam ka taga ni voyage nin na Sami kɔnɔ. Ala ka kɛ o tagala ni feere nin kɛ, nka Maisara a ye jate caman minɛ Rasulu ka ko la sallallahu alaihi wasallam. A y'a ye kuma min bɛ fɔla Rasulu ma k'a fɔ ko lannayamɔgɔ le, a ye ni taamasiyɛn ye Alakira Muhamadu la sallallahu alaihi wasallam. O la a ye feere kɛ ni lannaya ye. Tumana min na o tilala feere la dun, Rasulu sallallahu alaihi wasallam ye marchandise dɔ ɲini o yɔrɔ la ye. O ye fɛn dɔ ɲini ye, fɛn min ni o tɛ sɔrɔla Maka kɔnɔ, yaasa o b'o fana ta tuguni ni dugu nin na ye Sami dugu kɔnɔ ka na n'a ye Maka. O kɛ min kɛla, o seekɔla Maka kɔnɔ ni jagofɛn dɔw fana ye. Khadija nana ni fɛn ninnu feere, a ye tɔnɔ caman sɔrɔ a la. Ni feere kɔfɛ, Khadija a y'a jateminɛ k'a fɔ baraka dɔ la ale ka nafolo la, ale ka nafolo bogoyala, hɛrɛ caman sɔrɔla ale bolo. O kɛ min kɛla, a y'a nata ko a bɛ fɛ ka a furu siri Rasulu ma sallallahu alaihi wasallam. O la Rasulu sallallahu alaihi wasallam a benɔgɔw o sɔnna ni furu nin ma. O la Khadija furu sirila Rasulu ma sallallahu alaihi wasallam. Ka taga sɔrɔ Khadija a si ye san 40 ɲɔgɔn na, Alakira sallallahu alaihi wasallam ale san 25 ɲɔgɔn na. O la an ba Khadija radiyallahu anha, ale le tora Rasulu sallallahu alaihi wasallam ka furu kɔnɔ. Ale le Rasulu den bɛɛ sɔrɔ fo den kelen min ye Ibrahim. A ye Rasulu den 6 sɔrɔ. O den 6, cɛden 2
ani musoden naani cɛden fila ni kelen tɔgɔ ye Qasim filanan tɔgɔ ye ko Abdullah a ye musoden naani min sɔrɔ o ye Zainab, Ruqayya, Ummu Kulsum ani Fatima. Muso ni kɛla muso sɛbɛ ye ni le Alakira sallallahu alaihi wasallam dɛmɛ kosɛbɛ a ka cɛlaya lasela. Rasulu sallallahu alaihi wasallam a ma muso gɛrɛ furu ka fara muso ni kan fo muso ni fatuni kɔfɛ. Khadijatu a kɛla furumuso bɛrɛ ye Rasulu ma. A ye Rasulu minɛ ka Rasulu ma bɛrɛbɛrɛ ka Rasulu ladon. O la Rasulu sallallahu alaihi wasallam a tola ni cogoya nin na ni a lala ka sunɔgɔ sufɛ n'a ye siko min kɛ o bɛ kɛ a cogo la. A ka sikokaw tun gwɛnno ka tɛmɛ. A y'a jateminɛ k'a fɔ Makakaw bɛ jolabatow kɛla ka caya, o bɛ jogojuguyaw kɛla ka caya. A nana ye k'a fɔ adamaden n'i danna fɛn dɔ le y'i dan. A nana jateminɛ k'a fɔ an ma dan tɛ gansan. O le kosɔn a tun bɛ mabɔ a ka mɔgɔw la ka taga tu kɔnɔ kuruba dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Ghara Hira. A tun bɛ taa ni kuru ni kɔnɔ ka tigi miiri jɔn de ye an dan k'i miiri Ala ko ma depuis a yɛrɛ ma kɛ ciden ye fɔlɔ. A y'a dɛngɛniya k'a fɔ danbaga dɔ bɛ yen o le ka kan ka labato. Jo mun ni Makakaw b'olu labato la ninnu tɛ Ala ye, sabu olu yɛrɛ bolo le bɛ taga yiriw tigɛ ka faraw ta k'o lɛsɛ k'o ka Ala le b'o ye. Rasulu sallallahu alaihi wasallam Allahu Ta'ala y'a kanna ka bɔ nin baaraw ma. O le kosɔn Allahu Ta'ala ko wa wajadaka dallan fahada. Yala ni Allahu subhanahu wa ta'ala ma sɔrɔ, ma taa ile ciden sɔrɔ I yɔrɔ jiyanno ka bɔ kandaya ma, nka I kanda k'i bila kandaya sila kan. A tola kuruwo kɔnɔ a bɛ k'i miiri Allahu Ta'ala ka bonya ma, a bɛ k'i miiri Allahu Ta'ala ka se ma. O la tumana min na ni a ye wagati kɛ a bɛ seko ka taa so kɔnɔ. O la an ba Khadija a bɛ dumuni dɔ labɛn tuguni k'a d'a ma. A bɛ seko tuguni ka taa kuruwo ni kɔnɔ. A bɛ taa I miiri Allahu Ta'ala ka bonya na ka se o ma. A y'a lɔn k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ yen, fɛn min ye an dan o le ka kan ni bato ye. Lon dɔ la a tola kuruwo kɔnɔ, Allahu Ta'ala ye mɛlɛkɛ dɔ ci ka na a ma. Mɛlɛkɛ min ni o tɔgɔ le ko Jibril alayhi salam. O y'a sɔrɔ Alakira sallallahu alaihi wasallam a si ye san 40. Mɛlɛkɛ dola kan ka minɛ ka a yuguyugu ka a minɛ ka a ja. A ko a ma ko Ikra, ko karan kɛ. A y'a minɛ ka bisi ko karan kɛ. Siɲɛ fɔlɔ la Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ma ana bi qari, ko ne tɛ karanbaga ye, n tɛ foyi lɔn. O man don karan na, n tɛ foyi lɔn. Mɛlɛkɛ y'a minɛ tuguni ka bisi ko Iqra, ko karan kɛ. A ko ma ana bi qari, ko ne tɛ karanbaga ye, ma foyi lɔn. Mɛlɛkɛ y'a minɛ tuguni siɲɛ sabanan na ka bisi a ko Iqra, ko karan kɛ. Bismi rabbika alladhi khalaqa. Karan kɛ ni tigi tɔgɔ ye, I tigi min ka danni kɛ ale de ka danfɛn bɛɛ to la deni dan. Khalaqal insana min alaq. Ala min n'ale le ye mɔgɔni dan ka bɔ jeli kɔlɔnkɔlɔn na. Iqra, karan kɛ. Wa rabbukal akram. I tigiba o le ka bon ni danfɛn, o le ka bon ni fɛn bɛɛ ye, o le kɔrɔtani le. Bonya ani se ani kɔrɔta o bɛ masa min bolo, o le I tigiba ye. Alladhi allama bil qalam. Masa min ni a ye lalɔniyali kɛ, a ye danfɛnw lalɔniya ni sɛbɛnni ye ani lɔnniyaw ye.
masa min ni ale le bɛ lɔnni di danfɛnw ma, ale le bɛ faamuya di danfɛnw ma. allama al-insana ma lam ya'lam. Allahu ta'ala min ni ale le adamaden la lɔnniya fɛn na adamaden tun tɛ fɛn min lɔn. Ni aya ninnu le kɛla Kur'ana aya fɔlɔw ye min jigila Kur'ana kɔnɔ. O kɛ min kɛla a ye alakira bila sallallahu alaihi wasallam. Alakira borila ka bɔ kuruwo kɔnɔ, nɛnɛ b'a la, a bɛ yɛrɛ yɛrɛ la, sabu a ye fɛn min ye a tun ma deli ka ɲɔgɔn ye min ye mɛlɛkɛ ye. O la tumana min na a borila a taara don so kɔnɔ, a ko a furumuso bɛrɛma min ye Khadijatu ye, a ko a ye meleke, a ye fani kɛ nka nɛnɛ bɛ na. Nɛnɛ bɛ na, nɛnɛ warala, fani kɛ nka ye n datugu. O kɛ min kɛla an ba Khadija a ye Rasulu minɛ ka a bila a sen kan, ka ma bɛrɛbɛrɛ k'a ɲininka. A ye a ɲɛfɔ a muso a Khadijatu ɲɛna kow pasela cogo cogo, a y'a bɛɛ to la de ni ɲɛfɔ ɲɛna. O kɛ min kɛla Khadija a benɔgɔcɛ den dɔ tun bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma Waraka bun Nawfal. Cɛ ni a tun bɛ Injila sɛbɛ, nasɔrɔ ka lɔnnibaga dɔ le tun bɛ, nka cɛ ni a tun kɔrɔla, a ɲɛ yɛrɛ tun fuɲɛla. O la Khadija a ye Rasulu ta sallallahu alaihi wasallam ka taa se ni cɛ ni fɛ ye. A y'a ɲini Rasulu fɛ ko pasela cogoya min na, ko a ye a ɲɛfɔ Rasulu sallallahu alaihi wasallam ko pasela cogoya min na kuruwo kɔnɔ, mɛlɛkɛ nana ma cogoya min na, a ye nin bɛɛ to la de ni ɲɛfɔ cɛ ni ɲɛna. O la cɛ ni k'i kanto a ma, a ko nin ye Jibirila le min jigila ciden tɔw kan. O la Allahu Ta'ala y'i kɛrɛkɛrɛ k'i kɛ ciden laban ye. Ne tun b'a nata n ye kɛ n'i ye k'i dɛmɛ lo min na o bɛ n'i gwɛn ka i labɔ ni dugu nin kɔnɔ. Rasulu k'i kanto a ma sallallahu alaihi wasallam, a ko yala o bɛna n gwɛn ka bɔ dugu nin kɔnɔ wa? Cɛ ni ko Rasulu ma sallallahu alaihi wasallam, a ko ɔhɔn, o bɛ n'i labɔ, sabu ciden si ma ni ɲɔgɔn fɔ a ka mɔgɔ ye ka a juguya. O la ni le kɛla cɛlaya daminɛ ye. O la alakira sallallahu alaihi wasallam a ye cɛlaya lase daminɛ min ye adamadenw bagabali ye ka taa Alahu subhanahu wa ta'ala ma. Sabu Alahu subhanahu wa ta'ala k'i kanto تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أكون مسبب يلا مسكا هرشا يلا مساميك قرآن جي أكا جونك مي محمد صلى الله عليه وسلم ياسا أكاك بغبغالي دانفن بيت لدنما كو بغبغا جهنم تسمنا كا أولالي ka o gide ka sila yiro la min bɛ o lase arijinɛ ma. Muso fɔlɔ min ni o limaniyalama o le a furumuso Khadija ye. Cɛ fɔlɔ min ni o limaniyalama mɔgɔkɔrɔbaw la o le a tericɛ Abubakar Sidiki ye. Mɔgɔ fɔlɔ min ni o limaniyalama ka bɔ denmisɛnninw la o le ye a benɔgɔcɛ den min Ali ye, min ye Abu Talibu dencɛ ye. A limaniyalama k'a sɔrɔ Ali yɛrɛ si ye san 8. O kɔfɛ mɔgɔw nana laban o bɛ dola silamɛya la nka dogo bolo ma ka sababu kɛ o lonna Maka ɲɛmɔgɔw ani a kafiru ani a fankatigiw min dola silamɛya la, o b'o tigilamɔgɔ jangatalela min cɛ ka jugu kosɛbɛ. I n'a fɔ Bilal, o y'ale tɔɲɔ ka jangata, a tun bɛ matigi min bolo, sabu Bilal tun ye jɔn ye, ale limaniyala Rasulu ma sallallahu alaihi wasallam,
nga o bena tumana mina ni tile nana kana bɔ ka ɲɛge kosɛbɛ o bena tiɲɛ fugu la ka a latiɲɛ ka a jan o tumana la tile kɔrɔ ka farata ka la a sisi n'a kɔnɔ kan ka fɔ k'a ye bɔ rasulu kɔ sallallahu alaihi wasallam wala ni bɛɛ to la deni juguya kɛla fɛn min kosɔn ko a nana ni kumakan dɔ ye kumakan min o le ye ko la ilaha illallah la batoli fɛn tɛ yen min ka kan ni bato ye tiɲɛ bolobolo ma illallah fo Alahu subhanahu wa ta'ala kɛlɛ sabu Maka kɔnɔ jolabato tun ka siya mɔgɔ yi tun nana laban o b'a ye k'a fɔ ko jo ile o ka Ala ye fɛn min do n'a ka go Alahu ta'ala ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ to ladeni kan julumu min ni a ka bon ni sala k'i to ni julumu ko nin kan Alahu ta'ala tɛ yafa i ma sabu Alahu subhanahu wa ta'ala k'i kanto inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha k'i ka lɔn k'a fɔ Alahu subhanahu wa ta'ala tɛ yafa julumuna o tumana la i ka filankafoya kɛ julumu min la o kɔrɔ la n'i sala k'i to a kan sabu n'i tubila k'i bɔ a la duɲalatigɛ nin kɔnɔ a bɛ yafa i ma nka n'i sala k'i to ni julumu ko nin kan ko ale Alahu subhanahu wa ta'ala a tɛ o julumu yafa sabu i bɛ fɛn min bato la o ye Alahu ta'ala ka dan fɛ donc fɛn min ka go Alahu ta'ala ye ni fɛn bɛɛ ye o le ye filankafoya ye nka ko n'i sala k'i to julumu dɔw kan ni a diyala ale Alahu ta'ala ye a bɛ yafa i ma fo filankafoya julumu nka ni lɔnna Makakaw u b'o filankafoya baaraw kɛ jow tun b'o bolo fo bɛ tɔgɔ lala jow la o ka jo dɔw tɔgɔ tun ye ko Lat o ka jo dɔw tɔgɔ tun ye ko Uzza ani tɔgɔ gwɛrɛw fana tun bɛ o ka jow la ye rasulu sallallahu alaihi wasallam a ye san 13 kɛ Maka kɔnɔ a bɛ mɔgɔ welela ka taa Alahu ta'ala ma a bɛ mɔgɔ welela ka mɔgɔ bagabaga jahanama tasuma na yaasa o ye Alahu subhanahu wa ta'ala kelen pe kelemantiya ka lɔn ko Alahu ta'ala kelen pe le ka danfɛnw bɛɛ to ladeni da wa Alahu ta'ala kelen pe le fana ka kan ka bato o bɛ jo min bato la o ye jenunu ye ka to yen o la kafiru nana kana lɔ k'a fɔ olu wolola ka taga sɔrɔ o fa kɔrɔkɔrɔw tun bɛ jola bato min la olu tɛ se k'o silan de to yen o ye tɔɔrɔya suguya siyaman ɲɛsin rasulu sallallahu alaihi wasallam ani mu limaniyala ma nka rasulu sabatila mɔgɔ damadama min ni o fana tun limaniyala ma olu bɛɛ to la de ni sabatila o m'o ka diina to yen mɔgɔ in nana laban o bɛ dola silamɛya la dɔɔni dɔɔni tumana min na kafiru o jigi tigɛla o ma lɔ o bɛna min kɛ tuguni o wulila ka taa alakira sallallahu alaihi wasallam binɔgɔ cɛfɛ ka taa fɔ ɲɛna ko ile min ye muhamadu binɔgɔ cɛ ye ile min k'a la mɔ a ka wagati siama kɛ n'i ye an b'a ɲini ni i fɛ a fɔ i den o k'a ye nin kumakan nin ye ka to yen a fɔ i den ye ko a bɛ kumakan min fɔ la k'a fɔ ko labatolifɛn tɛ min ka kan ni bato fo Ala ko Ala kelen de ka kan ka bato ko an y'an ka jo to yen a ye kuma nin ye ka to yen ni a tagala sɔrɔ ko pilasi ko le b'a la an bɛna pilasi ba ɲini k'a d'a ma n'a tagala sɔrɔ ko muso ko le b'a la an bɛna muso d'a ma muso min ni bɛɛ to la de ne b'a lakale muso min cɛ ka ɲi ni arabu muso bɛɛ to la de ne an bɛna furusiri ka di a ma n'a tagala sɔrɔ ko fɛn min ko b'a la an b'o d'a ma yaasa a ye kumakan nin ye ka to yen tumana min na alakira sallallahu alaihi wasallam binɔgɔ cɛ ka nin kuma fɔ rasulu ɲɛna rasulu k'i kanto a binɔgɔ cɛ ma a ko n binɔgɔ hali ni mɔgɔ ninnu o ye tile lajigin ka bila ne bolo bɛrɛ la ka ban ka karo lajigin ka bila n bolo jugu la hali ni o sera k'o kɛ ne tɛ nin koɲɛ nin to yen fo Alahu subhanahu wa ta'ala bɛ tiɲɛ banke
o tola o cogoya la rasulu ma ka tagasila to yen min Alahu Taala kɛlɛmandiyali ye. Rasulu sallallahu alaihi wasallam a tola ni cogoya de la a bɛ ka mantonw wele sabu Alahu Taala y'a ci kana diɲɛ bɛɛ to ladenni de ma. A bi cɛsirila ni baara in na tumana min na a si sera san 50 ɲɔgɔn na a binɔgɔ cɛ min ye Abu Tɔlibi ye min Ali facɛ ye. Saya nana kana o sɔrɔ. Rasulu tagala fɛ ye yaasa cɛni bɛ sa ka taga sɔrɔ ni Alahu Taala bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ don arijinɛ ka sababu kɛ cɛni y'a dɛmɛ cogoya min na binɔgɔ cɛ ni y'a dɛmɛ a lɔla ani kafiriw cɛ nka cɛni n'a ye kafiriw filɛ a tɛ sɔn ka limaniya olu kana fɔ ko den min sɔrɔlen ile yɛrɛ ɲɛna ile tugula o kɔ wa ni tɔgɔ ni kosɔn a ma sɔn ka limaniya Rasulu ma sallallahu alaihi wasallam. O kɛ min kɛra a fatula ni cogoya nin na Rasulu dusu kasila kosɛbɛ ka sababu kɛ cɛni ka tubi baliya la ka don silamɛya la. Cɛni ma kɛ silamɛ ye o la Rasulu sallallahu alaihi wasallam a dusu kasila cɛni ka fatuli la ni lahala ni kan. Allah subhanahu wa ta'ala ka aya lajigi innaka la tahdi man ahbabt walakinna Allah yahdi man yasha. Ele Muhammadu te mɔgɔ kana mɔgɔ min ka di ye nka ne bɛ mɔgɔ le kana ni n sɔnna min ka kanaya ma. O la tile damadamani kɔfɛ Rasulu yɛrɛ a furumuso min tɔgɔ ye ko Khadija min ka dɛmɛ cɛlaya la fo ka taa se ni lɔnni na o fana ye latigɛ kɛ tuguni. Rasulu sallallahu alaihi wasallam a y'a lɔn k'a fɔ baara min bɛ a bolo baara nin ka bon diɲɛ latigɛ ni cɛlaya lase ni silamɛya ni a fana segin bɛ lajarabiliw le kan. Ni lajarabili ni kɔfɛ Alahu Taala y'a bonya ni salan yɛlɛ ye tumana min na Alahu Taala a ye ni lajarabiliw la kan. Alahu Taala bɛ fɛ ka kɔrɔta ka dusu la suma o la a ye ala yɛlɛ sufɛ yani fajari a seegɔ la a tagala fo san fara 7 la. A ye Alahu Taala ka kabako siyama ye o la ni su nin na Alahu subhanahu wa ta'ala a ye seli farida a kan. Seli tɛ farida 50 Alahu Taala ka min farida a kan nka Alahu Taala ka hinɛ kosɔn ani Rasulu ka dalili kosɔn Alahu Taala ka seli farida 50 ni a ka a nɔgɔya fo kana to seli farida 5 nka ni le mɔgɔ min ni ye seli farida 5 kɛ a cogo la i tun bɛna baraji min sɔrɔ daraja min sɔrɔ seli farida 50 na Alahu Taala a b'o bila seli farida 5 na n'i y'a kɛ a wagati la ka kɛ ka ɲa ka kɛ ni Ala ye silan ye ka kɛ i n'a fɔ Rasulu sallallahu alaihi wasallam ka kɛ ɲa min ma o la i bɛ nafa sɔrɔ i ka seli la. Nka n'i ma kɛ ni cogoya nin na i bɛ jangata sɔrɔ sabu Alahu Taala ko selila dɔw ma a ko jangata ni bɔnɛ ni halakili o bɛ selila dɔw ye selila bɛɛ tɛ selila juma mun ɲinɛnen n'o ka seli kɔ mun ma seli kɛ i n'a fɔ Rasulu ka kɛ cogoya min na sallallahu alaihi wasallam. Ni kɛla ka taa sɔrɔ Rasulu sallallahu alaihi wasallam a si ye san 53 san 53 o kɔrɔ le a ye san 13 le kɛ Maka kɔnɔ a bɛ mɔgɔ welela ka taa Alahu Taala ma. Ni bɛɛ tora de ni kɔfɛ salan yɛlɛn kɔfɛ kafiri kuntigi babaw bɛ kafiri caman bɛ hali bi o ma limaniya Rasulu ma sallallahu alaihi wasallam. Donc tɔɔrɔya warala kosɛbɛ Rasulu sallallahu alaihi wasallam a ka laɲini a ka mɔgɔw fɛ k'o ye hijira kɛ ka bɔ Maka ka taa Madina sabu n'i bɛ yɔrɔ la i tɛ se la k'i ka diinɛ ɲɛ sɔrɔ yen i ye bɔ dugu tɔgɔ la ka taga yɔrɔ la i bɛ se k'i ka diinɛ kɛ yen. Donc Rasulu sallallahu alaihi wasallam a n'a ka sahaba o ye hijira kɛ o san de la ka taa Madina. O tuma la kɔnte daminɛla yen n'i y'a mɛn k'a fɔ ko hijira san 10 depuis o san de la kɔnte daminɛna silamɛya kɔnɔ. Tumana min na a sera Madina ani sahaba mu tagala a kɔ o la Madinakaw o ye bolo fila jɛn Rasulu sallallahu alaihi wasallam o ye Rasulu n'a ka sahaba bisimila o ye Rasulu dɛmɛ o ye Rasulu
o y'a dɛmɛ kosɛbɛ a n'a ka sahabaw. Silamɛya bɔla o yɔrɔ de la kosɛbɛ. Mɔgɔ caman donna silamɛya de la kosɛbɛ. Ni dugu de la silamɛya ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ. O la nafolotigi baba mun yɛrɛ fana bɛ yen, olu fana kɛra mɔgɔ ye mun ka silamɛya dɛmɛ ka sababu kɛ mun ka hijira kɛ ka bɔ Maka ka taa Madina. O nana o bololankolon dasi kelen t'o bolo. Dɔ yɛrɛ ka fani bɛɛ toro kɔ, ka minɛw toro kɔ. Sabu sani o bɛ taga kafiru ka ɲina o fɛ. N'a bɛ taga a bɛ bɔ an ka dugu kɔnɔ yan, mɛ a tɛ taga n'a ka bolofɛn foyi ye. Dɔ yɛrɛ k'o denmuso minɛ silamɛ dɔ yi la ka sababu kɛ k'o tugula Rasulu kɔ sallallahu alaihi wa sallam. Nka sabarila Alahu subhanahu wa ta'ala kosɔn. O la Rasulu sallallahu alaihi wa sallam a ye muso 11 de furu. A bɛɛ tola de ni fara ni ɲɔgɔn kan. Alahu ta'ala yɛrɛ le yala daga a ye ka sababu kɛ kun caman ye. A dɔ ye min ye, dɔ yi fatula k'o to kɛlɛyɔrɔ la dina kunkɔrɔtali kama. Olu muso dɔ ye Alahu ta'ala yala daga k'a ye olu furu. O kɛra sababu ye muso nana caya Rasulu bolo ka se nin hakɛya la. Sabu Alahu ta'ala yɛrɛ le y'a la daga k'a y'a kɛ. Nka Rasulu ka manto muso 4 de ɲinina o fɛ. O tuma na min ye hɔrɔnmuso ye n'o bɛ se k'o furu o ka ɲɛnamaya kɔnɔ. O la muso 11 ni muso 2 olu ye latigɛ kɛ ka Rasulu to ɲɛnamaya la. Rasulu fana fatula ka muso 9 le to yen. O la muso 11 an bɛn'o tɔgɔ f'i ɲɛna. A muso fɔlɔ o le ye Khadija ye bintu Khuwailid. Muso 2nan o tɔgɔ le Sauda bintu Zam'a. Rasulu y'ale furu Khadija fatuni kɔfɛ tile damadamani. O kɔfɛ a ye Aisha furu min Abubakar Sidiki o denmuso ye. O le ye Rasulu sallallahu alaihi wa sallam tericɛba Abubakar Sidik denmuso. Rasulu y'ale furu. A muso 4nan o le ye Hafsa bintu Umar ibn al-Khattab. Hafsa fana ye Rasulu ka sahababa min n'o tɔgɔ ye ko Umar ibn al-Khattab o denmuso a y'o furu. A muso 6nan o tɔgɔ le Zainab bintu Khuzaima. Nka muso ni fatula Rasulu kɛni kɔ ka furu karo damadamani. Muso 6nan o le Ummu Salama. Muso 7nan o tɔgɔ le Zainab bintu Jahash. Muso 8nan o tɔgɔ le Juwairiya bintu al-Harith. A muso 9nan o tɔgɔ le ko Ummu Habiba. Nka tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye Ramla bintu Abi Sufyan. A muso 10nan o tɔgɔ le ko Sofiya. Muso 11nan o tɔgɔ le ko Maimuna bintu al-Harith. Nili kɛra muso laban ye Rasulu ye min furu sallallahu alaihi wa sallam. O la ni Mariyatul Kibtiya farala kan a bɛ kɛ 12. O le ka Rasulu dencɛ Ibrahima sɔrɔ. O la Rasulu sallallahu alaihi wa sallam hijira kɔfɛ san 2 Alahu ta'ala ka jaga wajibiya a faridaya a ka mantonw kan. O le ni nafolo b'i bolo ni a sera wa 60 ni dɔɔni valeur la, i b'i ka nafolo bɛɛ to la de ni ta. N'a ye san yɛlɛma i bolo, i bɛ nafolo ni ta ka tilan 10. I bɛ tilan 1 ta o la ka ban k'o tilan 4 tuguni k'o kunkuruninw le ta k'o k'a jaga ye. O le bɛ kɛ sababu ye k'i ka nafolo saniya. O le bɛ kɛ sababu ye ka baraka don i ka nafolo la. A bɛ di dɛsɛbagatɔw le ma, a bɛ di misikinaw le ma. O la silamɛw, an y'an jija an y'an ka nafolo jagabɔ. Ni m'i ka nafolo jagabɔ, n'alikiyama don sela Alahu ta'ala b'a kɛ fɛɛrɛ repase ye.
o tuma na k'i kɔ ni ɲɛ bɛɛ to la den repase n'a ye silamɛya ye fanga sɔrɔ Madina kɔnɔ kosɛbɛ Rasul sallallahu alaihi wasallam ani a ka sahaba o farala ɲɔgɔn kan ka na Maka dayɛlɛ ka Maka kɛ silama dugu ye o la hijira san 2 kelen nin na tuguni Allahu Taala a ye sun wajibiya Rasul sallallahu alaihi wasallam n'a ka mantonw kan o le karo kelen san kɔnɔ n'a bɛ fɔ ma ko Ramadan sunkaro karo o faridayala n'i kɛla silamɛ ye hakilima ye n'i baliguyala o la silamɛw hijira san 9 hiji wajibiyala o kɛla farida ye mantonw kan n'a se kɛra mɔgɔ min ye o la silamɛya ye lɔsen loro ka limaniya Allahu Taala ma ka seereya k'a fɔ tigi foyi foyi tɛ min ka kan ni bato ye fo Allahu Taala ka lawaleya ka ban ka seereya k'a fɔ Rasulu sallallahu alaihi wasallam ye Allahu Taala ka ciden ye silamɛya lɔsen 2 o ye seli ye sabu Allahu subhanahu wa ta'ala ko inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta a ko ye seli lɔ sabu seli o kɛla mumini kan wajibi wagatiw le bɛ a la silamɛya lɔsen 3 o ye jaka ye o la Allahu subhanahu wa ta'ala a k'i kanto khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha a ko minɛni ka bɔ ka nafolo la saraka la min ye jaka ye min bɛ kɛ sababu ye k'o saniya k'u ka nafolo saniya silamɛya lɔsen 4 o le ye sunkaro ka sun doli ye Allahu subhanahu wa ta'ala k'i kanto faman shahida minkum ash-shahra falyasum a ko sunkaro karo ni a ye mɔgɔ min sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ n'a ye mɔgɔ min sɔrɔ o tuma na la k'i ye sunkaro karo k'u ye a sun don silamɛya lɔsen 5 o le ye hiji ye Allahu Taala k'i kanto walillahi ala nas hijjul bayt man istata'a ilayhi sabila tumana mina ni aya ni jigila al-yawma akmaltu lakum dinakum bi lonina nga ka dina dafa aw ye dɔ tɛ faraka dɔ den fana tɛna bɔ a la wa atmamtu alaykum ni'mati nga nɛma min ye silamɛya nɛma ye ye o tume ye o fana dafa dɔ tɛ faraka dɔ fana tɛna bɔ a la wa raditu lakum al-islam diina n diɲɛna ka silamɛya kɛ diinɛ ye aw bolo o la tumana min na aya ni jigira sahabaw silanna sabu o y'a lɔn k'a fɔ Rasulu sallallahu alaihi wasallam a cila baara min na baara dafala ni mɔgɔ dɔn cila baara la ni baara dɔn bana a dɔ bɛ ka taga le o la silamɛw ni le b'a yira k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a ka wagati sela ni kɛla aya labanw ye min jigila Kur'ana kɔnɔ a ka bɔli min kɛ Maka ka taga Madina n'a bɛ fɔ ma ko hijira o san 10 a kɛni kɔ ka san 20 ani san 3 kɛ cɛlɛya la a ye san 13 kɛ Maka kɔnɔ ka taga san 10 kɛ Madina kɔnɔ o la a si dafala san 60 ani san 3 a fatula ka bɛn tɛnɛlon dɔ le ma Rabiul Awwal tile 12 a fatula ka muso 9 le to a kɔfɛ i n'a fɔ a fatula ka den 1 pe to a kɔfɛ min ye Fatima o la fatuli kɔfɛ karo 6 ɲɔgɔnna Fatima ale fana ye latigɛ kɛ o la ni ye kuntaga surunyanli ye min bɛnna alakira sallallahu alaihi wasallam ka ɲɛnamaya ma o la n b'a deli Allahu Taala fɛ a nana ni baaraba min ye ka baara ni sabati Ala m'o kɛla o la masuba ma sahaba yi sɔrɔ lajarabilima silamɛ yi sɔrɔ min ka bon walima min bonyana ka tɛmɛ Rasul ka fatuli kan sallallahu alaihi wasallam a ka kan an ye tiɲɛ ka ɲɛnamaya lɔ o la n b'a deli Allahu Taala fɛ ka diinɛ faamuya di an ma Ala m'o kɛla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
o la mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni gbɛrɛw sɔrɔ ka bɔ an ka karamɔgɔcɛba yɔrɔ a ka waladaw kan walama a mako bɛ a ka waladaw gbɛrɛw la a tigilamɔgɔ bɛ se ka an ka karamɔgɔcɛ lasɔrɔ a ka WhatsApp kan ni nin numéro nin 08 30 32 83 mɔgɔ min bɛ sɔrɔ jamana jan na min tɛ Côte d'Ivoire ye a tigilamɔgɔ bɛ nin indicatif fara a kan 00225 walama plus 225 o la an bɛ Alahu taala dari k'o nɔgɔya an ma Ala m'o kɛ la